କୋଉଠି ଆସିଛୁ? ପଡ଼ିଆରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେଖି ପାରୁଛ? ବାଲି। ଆଜି ବାଲିରେ ଖେଳ କରିବା ହେଲା। ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିପାରିବ? ହଁ। ଦୁଇ ଜଣ କରିବ ହେଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ। ମୁଁ କହିବି ଦୁଇ ଜଣ। ଜାଗା ଏଭେଲେବୁଲ ଅଛି ବୋଲି କରିଦିଅନ୍ତୁ। उलघाटा बनाएंगे हाय कोरलनी हम भी कर जाओ हां डैम कोरलनी अच्छा हम अच्छा बानी तो करते बना मत गोटा गोटा बना गोटा गोटा बना गोटा खला हम फर्स्ट टाइम पढ़े लेनी तो क्या है ना ये ना करे आंटी कर रहा ପିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ କରିଲେ ମନ୍ଦିର। हां କାହାର ଭଲ ଅଛି? मोरो मोरो ବଢିଆ ଅଛି ହେଲା। आई नहीं कोटलो सबको गोटे लोग नानी କରିଛ? गोटे लोग ବଢିଆ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତେ କେତେ ହେଲା? अंतला मोटा और गोटा